असम के मुकालमुआ में हुए नाव हादसे में 3 शव बरामद किए गए हैं। घटना लारकुची का है, जहां नाव हादसे में 5 छात्रों समेत 6 लोग लापता थे। वहीं बरामद शवों की पहचान गफूर अली और तीसरे और 9वीं कक्षा के 2 छात्रों के तौर पर हुई है। फिलहाल 3 छात्र अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार अभियान चला रही है। यह नाव बरखेतरी से दौलाशाल जा रही थी। नाव में तकरीबन 60 लोग सवार थे। पेराधरा घाट से यात्रियों को लेकर यह नाव लारकुची जा रही थी, तभी नाव पानी में डूब गई। इसी बीच बड़ा खुलासा यह है कि इस नाव में यात्रियों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। नाव में लाइफ जैकेट तक नहीं था। 7টা 7:30 মানৰ ভিতৰত মানে আমাৰ যেটো 3 নম্বৰ লালকুছি কৰাহাটৰ নদিয়া ঘাট ছাত্ৰ-ছাত্ৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাও পাৰ কৰা নাওখন মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজতে মানে ওপৰৰ নাৰ ওপৰৰ অংশটো ভাঙি মানে নাওখন ডুব যোৱা নাই, কিন্তু তাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বহুত মানুহ পাব্লিক তাতে নদীত ডুব গৈছে। সম্ভেদ পোৱা মতে তাৰে বহুত কেইজন উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে 6-7জন মান পোৱা নাই। আমাৰ ৰাইজে তদাৰক কৰি আছে বস্তুখিনি, এতিয়ালৈ পোৱা নাই। এখনত মোটামুটি 100 পৰা 120জন মান মানুহ আছিল আৰু সেইখিনি মানুহৰ মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বেছিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তাৰে এতিয়ালৈ 6-7জন মান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আমি সম্ভেদ পোৱা নাই।